अंडाली अंडाली सेठी अच्छी छुआटा से आसुचे साउंडटा छोट छुआ को यदि किए फोपाड़ी फुपुड़ी दे पलि छोट छुआटा शियाल बिलुआ खाईजे कहीं से बहुत जोर कांदुची आपण माने शुणा हो हे गाइस जय जगन्नाथ आपण मैंने जानी थे मुझे राति कैंटीन कल जाए अबिका जाजपुर रोड रु रिटर्न करी घर को जानले कि एटा गोटे नई बंध रास्ता मुझे ट्रस्ट आगे बाहर करी आपण मानू देखै दूची माने गोटे दुखर कथा माने एपटे कई कुआडे ना सेपटे गोटे जंगल अच्छी से जंगल भितर बहुत सर गोटे छुआ कांद साउंड आसुची आपण माने शुणा होउथिबो माने सेही आडू आसुची आपण माने बैकग्राउंड नॉइस आसुथो निश्चय मु जानिची एबे भी सुधा आसुची माने माने कान फाटी जाउ जेते जोर माने कांद साउंड गोटा आसुची आगे गूगल टाइम टा देखे देबा देन सही आडू आसुची बा आसुची आसुची पर्टिकुलर आसुची एबे एबे गाइस आसुची मो छाती पूरा माने कोन हो जाउ अबे 12टा पर हेलानी। हेलो गूगल अभी टाइम कितना हुआ? इरे भाई 12:01 हेलानी 12:01 हां कैंटीन कॉल आसला लु एते देरी होलानी ना कैंटीन कॉल हेलानी याडे सळा ए साउंड आसुची बाळ हो मोबाइल रख कोन कहू जिबा ना जिबानी जिबा टी देख हो देख कैमरा दे मु धरे जानलु ना देखिया कोन होउची टोस्टा से तो कांदो साउंड सीरियसली गाइस बहुत सारा कांदो साउंड आसुची हम आपण मानु गाइस सुना होउदिबो गोटे दुखर कथा एडी गोटे के बत्ती किना कोन हां ई जे कोठी एडी बा हां ई जगह रे चलनु भितर को जिबा तळु दिळ जिबा देखिया आसुची बा पर्टिकुलर सेही आडू आसुची रे सेही आडू आसुची रे तू आगे आगे चल मते एठी काई डर लागु छला कोठी मते डर लागे ना 12टा आसी हेलानी हम घर को जिबा समय आइछन की बुद्धि रे सळा की एथरे पडिले बे हे पड मेन रोड बाटे पळे भल हो जांदा से कांदो साउंड आसुची जदी मते भी याडे लागुची जाननु ना छोटो छुआ को जदी के छाडी देकी पळैथिबो एई जे कि जागाटा भी कांदो साउंड को भले आसुची सुनिछु ना कि मते एतियो आश्चर्य लागुची गाइसी छोटो छुआ को यदि के फोपाड़ी फुपुड़ी दे पळैथिबो छोटो छुआटा को शियाल बिलुआ खाईजिबे कहीं से बहुत जोर कांदुची आपण माने शुणा होउथिबो तड़ी मान कोन गोटे जळु दिना से कोन एठी को केई नांदी लाइट टा बागे गोटे जळु ना लाइट ना बंद हे गेला बे बंद हे गेला नोटिस करना हां बा से सेही आडू आसुची बे सेही आडू हठात ना बंद होउची कोन भाई तंटी मोटी सुकी जाउची पत्थर गुरा भी देखी की ता तंटी मोटी सुकी जाउची ना कोन हेइबा हे हे बे बुद्धा भीतर आसीबी तो बंद होउची आरंभ होउची बाळो ये बोका चोदा ये किए बे ना मो से के खेलुची ए तू खेलु तू जो मरि जाती ना हां तू डाहाणी पिचा सुनी कोंची हां सेही माने रूप बदलै आसंती बाछुरी हेइबा कांदो साउंड एपन आसुची पर्टिकुलर केते जोर आसुची तो सुनुचु ना बे हां बा गोटे छोटो छुआ कांदुची रे जंगल भीतर किए माने कोन ये अंडाली अंडाली सेठी अछि कि छुआटा ना बा की ना दीदी आ सेही आडू आसुची साउंडटा की ना जंगल भीतर के कांदुची सेही आडी रे रियर टच नेनी कांदुची कोड एई आडू साउंडटा आसुची बा देख बे एडी को पोडू आस्तुला संग संग पोडू पळी आइला हम सहित किए खेलुची रे चल चल आगु आगु चल आगु आगु चल आगु 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 आसुची आगु 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 आसुची आगु आगु आसुची रे भाई सेही आडू रे बी गोठ मुळुरु बी पुटिया गछ मुळुरु तू कांस्टेंट कांदी बंद हे गेला इजा बंद हे गेला आवाजटा बंद हे गेला बे बाळ से बण भितरु आस्तुला गछ मुळुरे गोटे सेयाडू बबुलले आसुची से छुआ केते बिकल होई कांदुची गछ मुळुरे आइलानी एटू फेर एई गछ मुळु खुड देख आरे भितरे से छुआटा पसिबे पड़ीची कोठी गोटे टचमैन गोटे बाड़ी बाड़ी गोटे कोंडे भांगे 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 से छुआ केते बिकल भाबरे कांदुची बे इरा देख 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 हे सेही आडू आसुची सेही आडू
ନିଚାଟିଆ ଜାଗାଟା ହେଇଛି ନା। ହଁ ବା ମୋର ଟର୍ଚଟା ଦେ ମୋର ଟର୍ଚଟା ଦେ। ରେ କି ସାଉଣ୍ଡ ବେ ସିଆଡୁ ଇଆଡା ସେଇଆଡୁ ଇଆଡୁ ଆସୁଛି ବାଳକୁ ସେ ପୁଟିଆ ଗଛ ମୂଳକୁ। ସେ ପୁଟିଆ ଗଛ ମୂଳରୁ ଆସୁଛି ସେଇଠି ଚାଲିଲେ ଆଜି ବାଳ ଇଏ କଣ ବେ ବୁଢୀ ଆଣି ଚାଲ ସେ ଛୁଆଟା ସେଇଆଡେ କୋଉଠି ପଡିଛି ବାଳ ଖୋଜ ସେ ଛୁଆଟା ଏଇଠି କୋଉଠି ପଡିଛି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଶୁଣୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଏ ଡାହାଣୀ ମାନିକିବେ ଏ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଛୁଆ ସେକନ୍ତି ଯୋଉ ଡାହାଣୀ ସେଇ ଜାଣିକିବେ ମତେ ସେଇଆ ଲାଗୁଛି। ଆଖ ଭିତରେ ଆମ ସହିତ ଖେଳୁଛି ଖେଳି ଭିତରୁ ନବ ଭିତରୁ ନେଇକି ମାରିବ। ଏଇ ବା ପୁଣି ଆଇଲାଣି ଫେର ଆଇଲାଣି ଫେର ଏପଟ ସାଇଡ ଗୁଡେ ଆସୁଛି ସେଇଆଡୁ ଆସୁଛି ରେ ଯିବା କେହି କୁଆଡେ ନାହାନ୍ତି ଏଇ ଆଡୁ ଫେର କଣ ଆଇଲାଣି ଆବାଜ ହେଇଆଡୁ ଆସୁଛି ବା ଫେର କଣ ରାସ୍ତା ଅଛି ଦି ପଟେ ଆଇନି ଦେଖିଆ ରାସ୍ତା ଅଛି ସେଇଆଡେ ପଡିଛି ତୁ କୋଉ ଛୁଆଟା ମତେ ଲାଗୁଛି ସେଇଆ କାନ୍ଦୁଛି ବା ବିକଳ ଭାବରେ କାନ୍ଦୁଛି ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ସେ ଛୁଆଟାର ତଣ୍ଟି ମୋଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି ନା କଣ ମତେ ଲାଗିଲା ଏଇଠି ଗୋଟେ କାନ୍ଦିଲା ପଛୁରୁ ଆସୁଛି ଆଗକୁ ଚାଲ ତୁ ଆଗକୁ ଚାଲ ଇଆଡେ ଯିମି କୁଆଡେ ସେଇ ପଟେ ଚାଲ ସିଆଡେ ଗୋଟେ ବାଟ ନାହିଁ କିଛି ଆଗକୁ ସେ ଛୁଆଟା ସେଇଆଡୁ ଆସୁଛି ହେଇ ବା ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ବେ ହଁ ବା ଆସୁଛି ବେ ବାଳ ତୁ ଆଗକୁ ଚାଲନି ସେ ଛୁଆଟା ଯୋଉଠି ହେଲେ ଖୋଜିକି ନବା ହେଲା ସେ ଯୋଉଠି ହେଲେ ଅଛି ମତେ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ଶିଶୁ ମାନେ ବିକଳ ଭାବରେ କାନ୍ଦୁଛି ବା ପାଖରେ ଅଛି ସେ ଏଇ ପାଖରେ ଅଛି ସେଇ ପାଖରେ ଅଛି ବାଳ କୋଉଟା ବି ଏଇଟା ଆ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛି କି ଚାଲ ସେଇଠୁ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି କି ସେ ବସ୍ତା ଭିତରୁ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି କି ବସ୍ତା ଭିତରେ ସେ ପୁରେଇ ଦେଇଛି କେହି ଜାଣିଲା ଚାଲ ଖୋଲ ତୁ ଦେଖିନି ହେଇପା ନା ବେ ଏଠି କପଡା ମପଡା ଦୁନିଆ ଜିନିଷ ପଡିଛି ନା ବେ ସେଗୁରା କି ବସ୍ତା ସେଇ ବସ୍ତାରେ ପଶିଛି ବେ ଦେଖିଆ ଆସିନି ନା ଏଗୁରା ତ ବାଲି ବସ୍ତା ବେ କପଡା ଜାଲି ଫାଲି ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆମକୁ ନେଇ ଆଇଲାଣି ନଈ କୂଳକୁ ନେଇ ଆଇଲାଣି ରେ ଭାଇ ସେ ଡାକି ଗାଇସ୍ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ କୋଉଠି ଥିଲୁ ମାନେ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲୁ ଜାଣିଲେ କି ସେ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲୁ ଆମକୁ ଡାକି ନଈ ପନ୍ତା ନେଇ ଆଇଲାଣି ସେ ଛୁଆର ମାନେ ପତା ନାହିଁ କିଏ ସେ ଛୁଆ କାନ୍ଦୁଛି କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ସାଉଣ୍ଡ କଣ କରିବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ବନ୍ଦ ହେଇନି ସେ ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ଫେର ଏଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ହଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ଫେର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏଟା ଡାହାଣୀ ଆମ ସହିତ ଖେଳୁଛି ଏଟା ଡାହାଣୀଟା ଆମ ସହିତ ଖେଳୁଛି ଡାହାଣୀ ହଁ ଆସ୍ତେ କୋଉଠି ଆସି ନେଇ ଆଇଲାଣି ବୁଝୁନା ଡାହାଣୀ ଛଡା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ଡାହାଣୀ ଖେଳୁଛି ଆମ ସହିତ ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେ ଫସିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଏଇଆ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଠି କଣ କହୁଛି ସିଏ ପୁଣି ସିଆଡେ ଡାକିଲାଣି ଆମକୁ ଯିବା ର ସେଇଆଡୁ ଆସୁଛି ବେ ହଁ ବେ ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ଗଛ ପାଖରୁ ଆସିଛି ଏଇଠି ଚାଲ ଏଟା କଣଟା ବେ ଏଟା ଆଉ ଭିତରେ ପଶେଇ ଦେଇଛି କି ଭିତରେ ପଶେଇ ଦେଇଛି କି ଭାଳ ରେ ବସ୍ତା ଟିକେ ପଡିଛି ଏଟା ତ ଖାଲି ବସ୍ତାଟେ ଟିକେ କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଗୋଟେ ପଡିଛି ସେଇ ଛୁଆଟା କାନ୍ଦୁଛି ଡାହାଣୀଟା ଖେଳଉଛି ଆମକୁ ଏଇ ଦେଖି ଦେଖା ହଉଛି ପୁରା କ୍ଲିୟର ଏଇଠି କହୁଛି ଡାହାଣୀଟା ଆମକୁ ଖେଳେଇ ନଉଛି ବାଳ ଦେଖିଲୁ କେତେ ଭିତରୁ ଦେଇକି ନେଇକି ଆସିଲା ସେ ଏବେ ମାରିଦବ ସାଙ୍ଗେ ନା ଆମେ ପଳେଇବା ଆମ ଦରକାର ନାହିଁ ଗାଇସ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାହବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆମ ସହିତ ଭୁଲ ହେଲା ଆମେ ଆସିକି ପୁରା ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କରିଦେଇଛୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଡାହାଣୀ ଛୁଆ ଶିଖୁଛି କି କଣ କରୁଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ଯାଇନୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କିଛି ଘଟୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଟୋଟାଲି ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତୁନି ବହୁତ ରିକ୍ସ ହବ ଜାଣିଲେ କି ମୁଁ କହିଦଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତି ଟିକେ ବି ଏମିତି କିଛି ଘଟେ ଆପଣ ମାନେ ଟୋଟାଲି ଯିବେନି ସିଏ ହେଇତ ଠିଆ ହେଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଠିଆ ହେଲାଣି ସେ ଡାହାଣୀ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ସେ ଆସିବ ଆମ ଆଡେ ପଳେଇ ଚାଲ